पवित्र ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाए यज़दाहु उर्से गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि एवं एलाकार मरहुम मरहुमाদের ইসালে সওয়াব উপলক্ষে আজিমুশ শান সুন্নি সম্মেলন এক্ষুনি আরম্ভ হতে যাচ্ছে। আজকের এই সুন্নি সম্মেলনে আমাদের মাঝে এসে উপস্থিত হয়েছেন আজকের এই সুন্নি সম্মেলনের অন্যতম আলোচক, যিনি সুললিত কণ্ঠে নুরানি ইরফানি তকরীর পেশ করে থাকেন আজাদি বাজার কেন্দ্রীয় জামে মসজিদের সম্মানিত খতিব হযরত মাওলানা সিরাজুল মুস্তাফা নূরি মুদাজিল্লাহুল আলী। আজকের সুন্নি সম্মেলনে আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হবেন সকলের এই সর্বজন পরিচিত পীরে তরিকত হযরতুল হাজ আল্লামা আবুল কাসেম নূরি মুদাজিল্লাহুল আলী। আমাদের মাঝে আরো উপস্থিত হবেন বিশিষ্ট লেখক ও গবেষক ফখরুল ওয়াইজিন হযরত মাওলানা মুফতি মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ বাহাদুর মুদাজিল্লাহুল আলী। এবং আরো অসংখ্য উলামায়ে কেরাম ও বুজুর্গানে দ্বীনের শুভাগমন হবে। আমি এলাকার সকল মুরব্বিয়ান আশিকানে মুস্তাফাকে অনুরোধ জানাবো, আপনারা এদিক ওদিক ঘোরাফেরা না করে মাহফিলের মধ্যে উপস্থিত হওয়ার জন্য বিনীতভাবে আহ্বান করছি। মাহফিলের শুরুতে পবিত্র কালামে মজিদ তেলাওয়াত নিয়ে আসছেন কাদরিয়া চিশতিয়া পরিষদের কার্যকরী সদস্য হাফেজ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিক। হাফেজ মোহাম্মদ আবু বকর সিদ্দিককে পবিত্র কালামুল্লাহ শরীফ পাঠ করার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم.
وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्ले अला रसूलना सल्ले अला मुहम्मदिन। मेरे आका वो के मौत हुई है, मेरे आका वो के मौत हुई है। तेरे राम किया बिचाते बिचाते तेरी हजरतों में, तेरी चाहतों में, तेरी हजरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका के मौत हुई है, मेरे आका के मौत हुई है। मेरे है मेरे लगे गए मेरा मुस्तफा सा न कोई हंसी है, मेरा मुस्तफा सा न कोई हंसी है, न कोई हंसी है। रुख उनका देखा है जब से कमर ने, ये रुख उनका देखा है जब से कमर ने। निकलता है वो छुपाते छुपाते मेरे आका के मौत हुई है, मेरे आका के मौत हुई है। तेरे राम किया बिचाते बिचाते तेरी हजरतों में, तेरी चाहतों में बड़े दिन हुए घर सजाते सजाते मेरे आका के मौत हुई है। क्या मत का मंज़र बड़ा मुक़द्दर है, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा, मगर मुस्तफा का जो दीवाना होगा, जो दीवाना होगा वो बुलबुल से गुज़रे गम से दूर होके, बुलबुल से गुज़रे गम से दूर होके। नारा नबी का लगाते लगाते मेरे आका वो
हुई है मेरे आका वो के मौत हुई है तेरे नाम किया बिचाते बिचाते तेरी हसरतों में तेरे चाहतों में तेरे हसरतों में तेरे चाहतों में बड़े दिन हुई घर सजाते सजाते मेरे आका वो के मौत हुई है मेरे आका वो के मौत हुई है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। মারহাবা এখন যাবত আমাদের সম্মুখে মাতে সরওয়ারে কায়নাত এবং পবিত্র কালামুল্লাহ